Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Répéter, va expliquer yo. Donc, bazo détruire les reins. Mouvement moko zo salema. Les chefs, il faut avoir l'encenseur d'or. Donc, elo wakati. C'est ça, je remets de mon esprit entre tes mains. Et yango wana nde elo wakati wana. Kile kitu kia ndani Ah ouais, ça représenté aussi par l'encensoir d'or. hapa wanaonesha ile mbabula ya Mais dhahabu, bazo briser les reins. banalungusha ile shaba. Est-ce que cela n'a pas la moi? Amen. Ah, wana eza pona intercession que nous continue, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Kule ni kuonesha kusema ile maombezi inaendelea pasi anakuwa kule Mais c'est le chef nda yaki wana yeko zwangu. inakuwa ni ule mkubwa unajua kwa C'est kuibeba. entre les mains de l'Éternel. Ça Inakuwa va? mikono ya milele. Yango nde Ézéchiel 17. Njoo ile inakuya Ezekieli 17. Est-ce que vous comprenez madame? Amen. C'est ça Ézéchiel 17. Njoo inakuwa Ezekieli 17. Maintenant Ézéchiel 17, Kule kwa Ezekieli 17. batalisi deux grands aigles. Banaonesha bantai nane bawili. Premier aigle, Ule ntai wa si on tanga kwanza. partir au verset 11, Kuna soma kwanza mstari ya si on tient au 11. verset 15, Kufika mstari ya 15. Balanda sa premier aigle, c'est le roi de Babylone. Banaonesha ule ntai mkubwa wa kwanza akuwa ni mfalme wa Babeli. Yende ayaki, Yeye ndio alikuya. akati sommet ya cèdre. Yeye ndio alikata ile chongo ya mti ya Oh, cedre. somo suis 2 Rois chapitre 14. Kaona beba wafalme wa pili sura ya 14. Na verset 9, Kwanza pa mstari ya 9. bakomparaka aussi le roi na cèdre du Liban. Banalinganishaka mfalme kwa ile mti ya cedre ya Na Liban. 2 Rois 14 verset 9. Wafalme wa pili sura ya Maintenant tango 14. moni l'aigle aye kokata simi ya cèdre, Wakati unaona ule tai mkubwa na kata ile chongo ya mti eza ya cedre. lolenge roi Babylone ayaki kozwa le roi ya Juda, koya kozwa Eliakim. Inakuya inaonesha vile ule mfalme wa Babeli anakuwa kubeba mfalme wa Yuda anakuya Joakim. Et ye moko menande Na yeye mwenyewe atiaki Sédécias. ndio alimweka ule kwa Sedekia. Mais après Baadaye Sédécias ule Sedekia na Ézéchiel 17 mu Ezekieli va 17 présenter comme une vigne. banaonesha kama mti ya mzeituni ya mzabibu. Balobi cette vigne tango ye Wanaosha wakati ile ezalaki vraiment na élévation makasi na abaissement. haikuwa yenye kuwa na juu kabisa, ilikuwa tu mkipande moja C'est hivi. ça Jésus-Christ. Ile ndio inaonesha Yesu Il Kristo s'est humilié alijinyenyekeza, en prenant une forme de l'homme, anabeba ile mfano se ya mtu, rendant obéissant anajifanya mwenye jusqu'à la mort, paka kifo, à la mort de la croix. paka kukifa C'est ça msalaba. le royaume fit donc bazwaki royaume batiango à l'abaissement. Njoo anaonesha sasa ufalme anaweka Ezaki ni la chair. ilikuwa ni mwili. C'était qui?
Sédécias la vigne. Ilikuya ni Sedekia anakuya mzabibu. Ye moko Paulo baka na Jean 15. Yeye mwenye Je suis la alisema, vigne, mon père est un vigneron. yeye mwenye alisema mu Yohane 15 asema nakuya mzabibu na Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Nina pitikana. Sédécias qui est comme le temple. Ule Sedekia anakuya kama hekalu. Azalaki en alliance na premier aigle. Alikuya mu agano na ntai wa Qui est kwanza. roi de Babylone. Alikuwa mfalme wa Babeli. Mais toye komona Tunakuwa kona selon Masolo na 2 Rois 24. kulinganisha na historia Oui, na Dero 25. pili 24 Na 2 Rois 25. Sédécias asepene kokangama na Egypte. Sedekia alifurahikiwa kwenda kuambatana na Or Misri. l'Égypte c'est la chair. Japo Misri alikuwa ni mwili. Donc Sédécias kokangama na Egypte. Nusa Sedekia kuambatana na Soko Misri. tali na temps Sédécias. Wakati unaangalia mu wakati ya Na Sedekia. tango Ezekiel bazaki na captivité. Wakati Ezekieli alikuwa mbutubu. Le Seigneur amema Ezekiel ayena na Israël. Bwana alimubeba Ezekieli amuleta kule Israeli. Là otali na Ezekiel 8. Kule utasoma Ezekieli Le Seigneur azotali saye Ezekiel yaka kotala temple de Dieu ndeke koni. Mungu anamwambia Ezekieli kuya ona hekalu ya Mungu. Ezekiel azomona sacrificateur nyonso ya Nzambe. Ezekieli anaona kule mkoani wote wa Mungu. Nyo sacrificateur nyonso ya Nzambe azoya neke kona ye. Mkoani wote wa Mungu anakuwa na sanamu yake. Azoya kochana kata temple. Donc ata azosalela Nzambe mazane ke kona ye. Hata atumikia Mungu anakuwa na sanamu yake. Eza lokola ba doctrine ya lelo. Inakuwa kama madini ya Omona leo. mutaza motei me. Utangana mubile kuna Susi neka kasoka tielo boko boy batinyo suba kweya. Donc Ile c'est ça kasi ke so batinyo suba kweya bakelola. shaka yake ni kusema kana wakati mtu mkono ifo mtu anguke. Susi na yo mwana mutazana kata prière. Mtu maombi Si ja prière ça ni Nzambe batu bakweya. Mungu watu wanguke. Nzambe batu bakweya. Mungu watu wanguke. Si ja prière batu bakweya. Oh, Pwani shina maombi batu ozo wa gloire babengoza musala nguya. upate Tuweze na ngopona Yesu te. Mtumishi wa uwezo. Ana njia Otangu Yesu. na kocha mutakweya. Asa naketi mtu mkono wa fulamu cha. Vraiment bavantirier bana mabele. Inakuwa watu wa michezo. Batebele croyant qui sert Dieu. Bantu amia. Mais bazo servir pona gloire na bango, pas gloire de la parole. Bami batumikia njia utukufu yake, hapana utukufu ya neno. Wana ta bazo louer l'église. Kula atabe na Bazo kumbisa Yesu. Atabe na shifu Yesu. Ya ka avante. Yashiko yake mwanzo wa ibada. Atinda ka deja mutu bata soki nani animation ebandile bazo mbela Nzambe bandi. Kama atwa mtu anaanza kuuliza wakati wewe niambia Mungu kama ina. Soki bano yembela Nzambe, Wakati anafika ndiye kuimbia bakie Mungu. kuza l'homme de Dieu. Ndio akuba mtumishi wa Mungu. Maintenant tanga zo kota. Wakati kunaingia. On dirait église ezanda kwa mama na ye. Ukusema kanisa Tutango azokota. wakati kunaingia. Babandi ko citer bakombo na ye. Baanza kutama njia. Parfois bakati louange ya Nzambe. Bana kata Babandi ndeko betele wango tanga zo. kupitia mikono. L'homme de feu, Asa mtu wa moto. l'homme de Dieu, Mtu wa Mungu. le rocher de grâce. Ule anakuya mwamba. Vraiment. Bato ebele bali kozwa place en Nzambe. Donc, Bana na yebite. mingi wapenda kubafa. Azo kene nango wapi? Akene nango enfer. Unafanya nayo kutina kumoto. Eloko yo Salomon amonaki. Kintu ye Sulemani aliona. Il a vu quelque chose sur la terre. Haruna kitu hapa bulongo. L'homme a dominé par l'autre homme. Asa muntu anakuwa mwenye utawaliwa. Mais faut bos anake yo au moins a dominé par un autre homme que il y a encore un oyaza au-dessus de toi. Inabidi ujue sasa wewe mtu unatawala juu ya mtu mwingine, inabidi ujue sasa unakuwa juu yako. Ozona na malam? Amen. Donc, il faut tous la tenir à l'abaissement. Inabidi tukue bantu yenye kujishusha. Alors on attend il y a Ézéchiel. Wakati Ezekiel. Le Seigneur a talisé lolenge besoin na ba idole dans la maison. Mungu anamuonesha namna gani ili kila Dans la maison de Dieu, c'est qui na babikeko ya banganga Nzambe nyonso bayenango. Nikusa nyumba ya Mungu kuwa na masanamu ya wakoani wote. Donc ba baby c'est qui vraiment maison de Dieu. Barabisha nyumba ya Mungu. Donc yango monisa kotangi Ézéchiel 17. Kule unaona wakati unasoma Ezekiel. Hôtel à partir du verset 21 tina à partir du verset 20 tina 22. Unaanza mstari ya 21 kufika mstari. Alongoli aigle wana liboso. Anamutosha ule ntai wa kwanza. Yazu esika aigle wana liboso. Mungu anaba fasi ya ule Donc ntai wa kwanza. akomisi Nebukadnezar comme signe. Anamfanya Nebukadneza anakuwa kama alama. Mais yende éternel nda comme véritable Nebukadnezar. Na Mungu anakuwa kama Nebukadneza wa kweli. Nde l'éternel azoloba. Jokulu wa milele Ezekiel 17 à partir du verset 20 na 22. Ezekiel 17 kwanza mstari ya 20. Alongoli que Sédécias abebisi alliance na Nebukadnezar. Anabeba ule Sedekia alabisha agano na Nebukadneza. Mazoloba c'est mon alliance. Anasema ni agano yangu. A rompre alliance nanga. Asa navunja agano na mimi.
Alors comme c'est des siasa ça comme la maison de Dieu, Bila Sedekia inakuwa kama nyumba ya Mungu. il faut tala la maison de Dieu ezalaki na alliance nini na éternel. Inabidi wao ujua sasa nyumba ya Mungu ilikuwa na agano kani na wa milele. Là il faut utiliser 2 Chroniques chapitre 2. Pale inabidi bebe mambo ya siku ya pili mstari ya pili. Tangu Salomo alipotongela Nzambe ndako, wakati Sulemana alipenda kumnyenya Mungu. azosala mention Eko na sema à partir du verset 4. Kwanza ya mstari ya 4. Voici, je vais bâtir une maison au nom de l'Éternel, Tazama ninapenda kumjengea wa milele nyumba mon Dieu, Mungu wangu. pour la lui consacrer, Juu nimtolee. pour faire fumer devant lui un parfum des aromates, Juu nichome mbele yake ile manukato ya harufu mzuri. et pour présenter continuellement devant lui les pains de proposition, Juu kuonesha mbele yake wakati wote ile mikate et ya pour kuhani. offrir les holocaustes du matin et du soir, Juu kutoa ile sadaka ya kuteketeza ya asubuhi na magharibi. des sabbats et des nouvelles lunes, Ile nakuya masabato na mwezi ya mpya. et des fêtes de l'Éternel, Na ile makaramu ya milele. notre Dieu, Mungu wetu. ce qui est un devoir pour Israël à perpétuité. Ile nakuya sheria kwa Israeli kwa umilele. La maison que je vais bâtir Hii nyumba inabidi ni yenye. sera grande, Itakuwa mnene. car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Alléluia. Juu Mungu wetu anakuya mkubwa ushinda wa miungu wote. Ozola na malamu, hein? Amen. Ozomona ke l'alliance maison azalaki na ango na éternel. Kule unaenda kuona ile agano C'était ça la service na ye. Ilikuwa ni kazi, ilikuwa Donc ni la nyumba. maison était la maison de prière. Ni kusema nyumba C'est ça. ilikuwa ni nyumba ya maombi. Ozola na malamu, hein? Amen. Maintenant si la maison est cassée l'alliance, Kama nyumba inakata ile cela veut dire comme caverne de voleurs. inakuwa kama ile nyumba ya mwizi. Yango Jean 2 tangu Yesu ayaki na temple. Ndio kule Yohane 2 wakati Yesu alikuwa kwa hekalu. Ayaki retrouver que ba commerçant ba pusani ti ba pusi ba biloko na bango na ba pigeon na banini. Ba pusi yango plus près à temple. Anaona bantu wa kuzisa wanaingia na mabintu ya bandege, mankondo wati karibu na hekalu. Donc action wana esengelaki ezala kaka. Ile tendo inabidi kwe pale. Po pe atalisake Juu aoneshe nayo. la maison là c'est lui. Nyumba inakuwa ni mie. Na oyo ya frapper, Na c'est wata toujours lui. pika ni paka mie. Ozola na malamu, hein? Amen. Il a été frappé par Dieu. Alipigiwa na Mungu. Le châtiment qui doit la paix tomber sur lui. Ezaka ye. Ile maumivu tupatia salama na nguka juu yake. Yango na lokaka le Seigneur a fait Moïse Dieu. Ndio kunasimaka Mungu anamfanya Musa akuya Et Mungu. lui-même Dieu a dit que Moïse je me tiendrai sur le rocher. Na yeye mwenyewe Mungu anamwambia sasa mimi nitakuwa juu ya mwamba. De toi Dieu Moïse tu me frapperas. Na kusema wewe Mungu Musa utanipika mie Mungu. Donc Dieu frappe Dieu. Ni kusema Mungu anapika Mungu. Yango Jésus-Christ alobaki j'ai le pouvoir moi-même de donner ma vie. Ndio kuna Yesu alisema nakuwa na uwezo kuleta mimi mwenyewe Et maisha yangu. moi-même j'ai le pouvoir de la Na reprendre. mimi mwenyewe nakuwa ile madaraka kuirekipere. Ozomona trouble kota na kata mitu ya ba trinitaire nde yango wana. Ile iliingia mkichwa bale wanaabudu Mungu batatu. Trinité so sia mutu makasi ya kubika te. Kama ule Soka boyo landa nzela ya parole. ule mtu Abika te. anaabudu Mungu batatu. Ataza un homme très sérieux. Haitaokolewa. Lokola lelo akomi bakomi na actualité makasi, hein? Vile wanakuwa mtu Baloma baron planche. bantu manguo ya mweupe. Bakomi bato malamu makasi na Kongo. Banakuwa bantu wa vie mutini ya Kongo. Wana eza batu. Vile kwa ni Mais bantu. devant Zambé. Mbele ya Mungu. Bible lobi, hein? Biblia inasema Il est comme un dragon. anakuwa kama ule Malati nyoka. poisson. Anavala Il ngozi parle ya comme un kondoo. dragon. Eko nasema kama nyoka. Wana Apolis Zamani. 13, hein? Jua na kuya ufunuo Bato ndako ba 13. comprendre enseignement. Bantu ya unyuma na Bozola na malamu. mafundisho. Ko se distraire na biloko nyonso wana te. Hapana kuvurusha vile vitu ya nje. Mutu mboko ta ko effacer destin na yo. Hakuna mtu atajima ile mipango. Oya kotelema liboso na yo nzamba tunaka ki obscurisira mes desseins. Ule atashima mbele yako Mungu anaulizaka na ataweka ile mambo yangu kwa mweusi. Jusque là nanu babomi mwana nzambe te. Hapa abaya mtu wa Mungu. Celui qui touche un fils de Dieu Ule anagusa mtoto wa Mungu. touche la prunelle de Dieu. Anagusa kulicho ya Mungu. Le Seigneur déclare aussi Bwana yako nasema pour la délivrance d'Israël, juu ya ufungulivu wa j'ai Israeli. livré les nations, Mina les toa hommes. mataifa bantu. Ezana makambo bele soto lobi so batu bayoki yango pesa bango trouble. Kwa kama mambo mingi Bateka tunaisema comprendre te. itapatia bantu mufuriko na Ozora na mala. kwa ni Biblia. Israël azalaki akei abomi ba Philistin.
mais asumuki atata ye adore nzambe. Israeli anaanza kwenda anaua bantu ashifanya hata nzambi anabudu. Cela veut dire en réalité utoboma batu te. Kwa kweli anatoka ashiwe bantu. Mauti ko boma Filistin ye ko kumisa nzambe. Anatokea kwa na nzamba za nesengo. Anatokea kwa Mfilistin. Cela veut dire utoboma batu te. En réalité utoboma batu. Anabudu na Mungu. Mungu asema hautokea kwa mtu. Pasala na mala. Amen. Mutu lelo eza oya za na parole de Dieu. Muntu ni ule una neno. Osola na mala. Amen. Et c'est pourquoi rester ancré à la parole. Combat pour le royaume de Dieu. Pas pour le royaume de la terre. Tous les prophètes sur la terre, ils ont combattu pour le royaume de Dieu. Parce que leur royaume est un royaume terrestre. Et la terre, on s'en appelle Abraham. Ils ont combattu pour ce royaume. Et le Seigneur a représenté son royaume céleste. Alors, si mon royaume était de cette terre, de ce monde, je dirais, on mon père, les 12 légions, donc c'est que, nakati na yo, priez pour les autorités. Afin que kimye zalapote ya lilobanzambe sangwe tambola ya nzambe. Osola na malam, priez. C'est ce que la Bible recommande. Mais nzambe apesi autorité surtout. Bakutaona kata ba politique ya mabele yote. Eza na salaire ya soni. Inakuwa na mshahara ya haya. Oba benga ka gain sordide. Banaitaka ile mshahara ya bule ya haya. Tikala na siko nzamba tie yozala. Bakia mpafasi pale Mungu alikuwa anakuweka. Koluka banzela mususu wana te. Usitafute mabarabara nyingine. Simbande la parole. Shika njoo neno. Respecte ceux qui sont élevés en dignité. Heshimia wale wananyanyuliwa. Garde l'enseignement de Christ. Chunga mafundisho ya Kristo. Donc c'est que ni kusema corrompre l'alliance, kuvunja agano, le Seigneur a commis au niveau na ye. Mungu anafikizia mu upande wake. Donc atalisi que la maison ezalaki comme la maison de prière, anaonesha kusema nyumba ilikuwa kama nyumba ya maombi, et que commis comme caverne de voleurs, na inakuwa kama ile nyumba ya bamwizi. Donc tozomona ke lokola roi wana kendaki kokota alliance na Egypte, tunaonesha ule mfalme alienda kuingia na agano na Misri. Eza lolenge le Seigneur amema masumu na biso nyonso. Inaonesha vile Yesu Kristo alibeba manzambi yetu mu mwili. Parce que chair na yende eza Sedecias. Njoo mwili yake inakuwa ni Sedekia. Parce que chair na wana ifale ba tobola misu. Ile mwili yake hiyo alitobole macho. Cela veut dire akosauver yo sans condition. Ni kusema atakuokoa. Azotala yote. Bila makanuni. Ozola na malamu? Yoka nengi batali seki kasa avec. Onesha vile angarabi arondosha. Baye devant ye bakangie misu. Banakuwa mbele banamufunga macho. Babeti yembata. Banamupika lupi. Banabi devine qui t'a frappé. Asa cela veut dire baye kasa avec. Ça va? Balijua usema anakuwa saki avec. Parce que sengele katali sa aussi aveuglement de Samson. Ilibidi aoneshe ile kutobolewa kwa macho kwa Samsoni. Kotika la kote ya teo moko église balongola ke église misu ndenge Branham atea buzoba. Hapana kwa vile sasa kulikuwa wakati moja kanisa walitoshaka macho mahubiri ya Branham. Bage no tobola misu église. Bakatobole macho ya kanisa. Donc abangi d'abord qui a que batoboli Jésus mis. Donc abangi. Anaongoa kusema batobola Yesu. Sika kama kana cha ngana église. Asachoma ni sasa kanisa. C'est vraiment Jésus nde. Ilikuwa ni Yesu Kristo. Bandimaki te qu'il est prophète. Aba kuaminia kusema anakuwa. Cela veut dire azaki sona misu pété. Asashukue na macho. Et pourquoi cet état? Nini? Ezalaki uniquement pour bénir yo sans condition. Ilikuwa njoo kubariki bila kanuni. Et avec sa chair na mwili yake amemaki mabena yenyo mabena ngana yo nyonso. Anabeba ubaya yako na yangu. Jésus n'était pas devenu pécheur. Yesu ashukue mtenda zambi. Faut faire très attention. Inabidi ukieba angu. Jésus a komaki impureté. Yesu ashukue mtu mchafu. Parce qu'il faut yeba ke inabidi uyue. Soki nzoto moko kama mwili moya ekomi na lèpre partout. Kama inakuwa na bukoma mwili mzima. Nzoto ezomona na sute mais lèpre partout. Mwili baone tena yakapa bukoma. Yebo konzoto wana eza pire. Sasa ile mwili iko safi. Jésus a impureté. Yesu ashina ozo wangu wapi? Uchafu unaipotosha wapi wewe? Wakoma ki impure po biso to koma pire. Verset za la tanga memi lèpre atali dusu moko te ya nzoto nezo mona na partout lèpre na lèpre. Wakati anapewa dhambi inakuwa ni bukoma. Donc il est devenu péché. Alikuwa anakuwa dhambi. Mais yemo kona api. Yeye mwenyewe anakuwa musafi. C'était une loi. Ilikuwa ni sheria. Ozora na malamu?
Il était devenu péché. alikuya zambi. Selon 2 Corinthiens chapitre 5. Ili inaangalia wa Korinto wa kwanza mstari ya 5. Otali à partir de verset 22 na 23. Unaanza pa mstari ya 22. Afin que biso comme à la justice de Dieu. Dushie tufike ku haki ya Mungu. Et puis il faut yeba boye Inabidi uyue Jésus Christ tanga ko benga ba Pierre bois sec. wakati Mungu anaanza kuita ba Petro sa mbao ya Ezalaki pona no ba Saint Esprit te. ilikuwa ndio apokea Roho Mtakatifu. La parole marche. Neno inatembeaka. Tanga solo ba 6 mois bois vert basali ngabo. Anasema kama mie mbao ya mubichi banafanya hivi. Boni bino ba bois sec. Itafika mara ngapi mwe mbao ya donc bazalaki ba bois sec po maye yaki nanu te. Barikuya ile mbao ya kukauka njumaji ya po na temps wana mutazalaki na maye zakiye. Juu ile wakati ule alikuwa na maji ilikuwa ni Yesu pekee yake. Metangwa matina croix. Wakati apanda kule msalabani. Ye akoma bois sec. Ye anakuya mbao ya kukauka. Parce que lui je remets de mon esprit. Anasema narudisha roho wangu. L'esprit c'est de l'eau. Na roho inakuwa ni maji. Maye bima na kati na ye. Anasema maji inatoka ndani yake. C'est ce désert là. Njoo inakuwa jangwa. Que Israël a rejeté. Njoo ile Israeli alikataa. Israël n'aime pas ce désert. Israeli pende ile jangwa. L'œuvre de la croix. Kazi ya msalaba. C'est tout un désert. Inakuwa ni jangwa. Mais bakomema na désert wana na Apocalypse 12. Batamupeleka mwile jangwa mu Ufunuo 12. Na ba el ya grand aigle. Kuile mabao parce qu'il faut transporter na désert. Itamupeleka kule jangwani. Et kolobe kolakise l'œuvre de la croix. Nasema itamonesha kazi ya msalaba. Kolakise la parole qu'il a niée. Itamonesha ile neno alikataa. Mais biso nous acceptons cette parole. Sisi tunaichikia ile neno. Parce que le désert bakendaka. Juu ile jangwa kule wanaendaka. Tangu bazokende na désert. Wakati mnaenda kule jangwa. Exode 5. Kutoka Nzamba ayebisaki Moïse. Mungu anambia Musa. Ayebisa Pharaon. Ambie Farao. Kobana na verset 3. Kwanza mstari ya 3. Dis à Pharaon. Ambia Farao. Atika peuple nangai. Ache taifa yangu. Bakende kosala 3 journées de marche. Bakafanye siku 3 ya mwendo. Na désert. Kati ya jangwa. Bakende ko célébrer la fête. Bakasherehekea karamu. Ozola na malam? Amen. Maintenant ayen Exode 19. Anakuya mkutoka 19. Désert wana. Anafia kufasiria ile jangwa. Ndenga memaki azomema Israeli kende désert. Vile anabeba Israeli kupeleka jangwani. Ayen Exode 19. Anafika kutoka 19. Mustari ya 4. Alors dit, vous avez vu comment je vous ai transporté par mes ailes d'aigle. Asa muriona namna gani niliwabeba juu ya mabao. Place wananda azo expliquer désert. Pale l'expliquer. Olalo ba je vous ai amené dans le désert. Asla nini nilipeleka kule jangwani. Azo expliquer désert. Je vous ai amené vers moi. Hata nilipeleka kwangu. Donc place à désert à moi. Hata fasi ya jangwa anasema mimi. Donc moi là l'Éternel est un désert. Mie Mungu nakuya ni jangwa. Ozoye désert te place d'esprit mauvais to benganaka. Hapana kubeba jangwa fasi tasukumwaka maro mubaya. Aza désert tabernacle za. Inakuwa jangwa nakuya hekalu. Aza désert mane ezokita. Kunakuya jangwa le maana. Aza désert bakai ezokita. Inakuwa jangwa le makai unanguka. Aza désert rocher zo produire des eaux. Inakuya jangwa kule mwamba inatosha maji. C'est tout un désert. Inakuya jangwa. Donc c'est un désert qui a la nourriture. Inakuya ni jangwa ya chakula. Mais Israël a refusé ce désert. Israël alikatala ile jangwa. Ozola na malam? Amen. Christ et Jésus en réalité. Yesu Kristo kwa kweli akomaki na croix bois sec. Alikuwa kumsalaba mbao yenye tanga kufi. Wakati anakufa. Ona zolo bango po nini? Inasemezwa nini? Ezekiel 17 elobi. Juu Ezekiel 17 akosala ke bois sec et reverdir. Atafanya ile mbao ya kukauka. Tangu bois sec ko reverdir. Wakati ile mbao kukauka itakuwa na maji. Ebimisi ba fleur. Inatosa ile bandeke nyonso bakoya ko bomo. Ile ndeke yote itakuwa kufucha. Ozola na malam? Amen. Yango totesa ke bois sec wana. Ndio tunaonesha ile mbao ya kukauka. C'est le Seigneur Jésus Christ. Inalaka ni Bwana Yesu Kristo. Lolenga sepela ki ko remettre de l'eau entre les mains de l'Éternel. Mwile mfano alionyesha kurudisha maji roho yake kumikono ya Mungu. Parce que l'esprit est comparable na mai. Juu roho anailanganisha na maji. Je pense que toi simba quand même malam. Amen. Donc c'est que nikusema na kati nango Ezekiel 17 nikusema ndani yayo Ezekiel 17 le Seigneur mena azozwa place ya barua nyonso mibale. Mungu anabeba fazi ya wafalme wote wawili. Ye moko anakuwa ye moya. Ozola na malam? Amen. Donc ezwa Eliakim, ikwe Eliakino, ezwa Sédécias, ikwe Sédékia. Ezotalisaka ye moko. Inaonyesha paka l'intérieur de Jésus, inakuwa ndani ya Eliakim, et puis le corps de Jésus, na mwili ya Yesu Kristo, Sédécias. inakuwa Sédékia. Est-ce que vous avez na malam? Amen. Yango ko remarquer. Joko tangaria. Na barua mibale wana oyo
Nebuchadnezzar akangana captivité. Wale wafalme wawili Nebukadneza alienda kupeleka utumwa. Moko kaka ndakufa. Moja tu alikufa. Sédécias. Yakopa Sedekia. En réalité Sédécias. Na Sedekia kwa kweli c'est le chef des panetiers. Anakuya mkubwa wale wanapeleka kama ya Pharaon. Ya Farao. Ozola na malam? Amen. Eza chanson te. Aina ula peleka mvinyo. Le chef de chanson akufa te. Ula peleka mvinyo ashikufa. Mais chef ba panetier ule mkubwa wale peleka mkate. Parce que le pain tant Jésus tombola lipa bengango c'est ma chair, c'est mon corps. Wakati Yesu anyanyua mkate na aita sasa ni mwili yangu. Le pain là, na ile mkate c'est Sédécias. Inakuwa ni Sedekia. Amen. Soki na groupe de prière au côté Sédécias mtamasumu makasi. Kule kujibada ya maombi na Nzambi. Zokande sekelekete sa la chair est faible. Ilaanza kuonyesha mwili akawa mregevu. Est-ce que aussi mbala même malam? Amen. Par la grâce de Dieu. Kupita neema ya Mungu. Donc c'est que natangi texte moko. Nikusema nitasoma usomi moja. Na 2 Rois 25. Wafalme wa pili. Ona nakende ko clôturer. 25 ndio nikamalize. Nasoma aneti kena lobika 10 minutes. Hapa naanza nasema paka dakika 10 bule. Lilo banzambe za kitoko sauti ya Mungu alaka butamu kabisa. Si tu soki nzamba pesi bino. Mais soka boyi ko pesa bino. Na ndika Mungu nikabuli kama akatala. Na ebisi bokote masapo. Utahubiri ma histoire. Marishi ndo. Na yoki frère Patrice asispandre ndeko nangana lingana mingi pichu mwanza. Nashikia ndu Patrice anafunga ndiko yangu napendaka pichu mwanza. Or bango nyoso bakokani na bango kaka. Bote wanakuwa pamoja tu. Bakokani kaka mnyoso bao sala wana. Bafanana. Ezana ngoma kama nzambe. Mambo tena fanya mambo ya Mungu. Bazana na recreation. Banakuwa wanacheza tu. Yozo grâce Paul aninzelaza. Wewe unapata neema ndio unafuata njia ya Mungu. Ozwi balor mbongo. Dada lor mbongo. Bale moloto. Bale moloto. Bakono so ba païen. Bote bapagano. 2 Rois 25. Wafalme wa pili 25. Para batu mususu bakolanda walibike. Oyo zo scandaliser bisoko. Benye watafuata sasa. Tete zolo ba vraiment ndenge yango ezali. Tunasa vile vinakuya. Ça ndenge wana. Ndio na kwa vile. Un frère qui est sérieux. Ule nduko anakuwa d'abord ne loko kaka wezo mwana eti amuke. Mambo ya nasa. Ako tika chevelure nete tondi ebele na mutu. Ashes kwa tanyela migo un frère sérieux. Nduko anakuwa na lazami. Kika femme ndaza na chevelure ebele. Hata mwanamke akona nywele mingi. Mais femme tanga za pe na chevelure ebele fwazi pa. Wakati mwanamke akona nywele mingi abida ifinike. Tangu batu bazo yemba bazo adorer sans kozipa mutu. Wakati bantu na abudu. Ce sont des païens, des païens. Ni bapagano banamuke na banaume. Basoki bao nyonso yo kaka bango bayemba ba basikiaka ba moizi mbie bote ni bapagano. Voilà, basaka bapagano. Ni bapagano. Ba nani susu soki basa ebele bote baso yembisa bana basi mitu polele mama tu samari bote ni bapagano. Basa bapagano fo babongola mitema. Inabidi wabadilisha mamioyo. Bandimela Yesu. Baamini Yesu Kristo. Soki zamba sali grâce bakoza don Saint Esprit. Kama Mungu anafanya neema watapata roho zawadi ya Roho Mtakatifu. 2 Rois 25. Wafalme wa pili 25. Parce que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. C'est écrit comme ça. Comment tu dis que tu es le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne te conduit pas dans toute la vérité. Donc, tu sais, zakata kumtaso yimba zuka ni sensation ni malili na nzoto. Aka sande Saint-Esprit nde yango. Il fait conduire dans toute la vérité. Comment est-ce qu'on conduit dans toute la vérité? Mutazo yemba osomona zozo makambo nzambe ba blague anaba mambo kwa sa miza asali ni concert anafanya ile concert wana mati azoyemba yeye anapanda pana imba anaimba amimoni mutu soki ya valeur soka ndenge anaona muntu wa bei kwa niveau kani. Donc osomona mutu en train de chanter mais il plaisante devant le Seigneur. Muntu naimba na fa mizambe ya Mungu. Nalandaki moko na moni azoyemba. Nilifataka moya na mona. Atuni nano nesika azoyemba wanarubia esikia ba juif bazate. Anauliza hapa hapana Wayahudi. Ba juif bazate. Bayahudi wanapo. Ba juif nde baluba. Ba juif ndio baluba. Alors pas ko tsa couple ki buluba. Ndio aingishe ile couple moya ba. Mais ba juif bazate incrédule aujourd'hui. Ils ont rejeté Dieu. Ba juif kwa ba pagano ndio ba Mungu. Maintenant la parole est vers les nations. Na neno yako kwa mataifa. Sasa
Nous nous aimons toutes les races. Tunapenda Tribu nyonso tolingi yango. tunapenda malugha yote, tunapenda Mais mangozi tosepelaka yote. mutu azwi la nouvelle naissance. Tunapendanga ule mtu anapokea uzaliwa upya. Oya abotami non à chair na sang. Hapana ule anazaliwa kumwili na damu. Abotami par l'esprit. Anazaliwa kupitia roho. Et Dieu lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Na Mungu anamkaburia ile uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Azolinga son frère. Anapenda ndugu yake. Non po bauta mboka moko. Hapana mantoa muji moja. Mazolinga ye. Anamupenda. Po amoni grâce de Dieu na kata frère. Anaona neema ya Mungu ndani yake. C'est ça. Njoo anakuwa ili. 2 Rois chapitre 25. Wafalme wa pili 20. Awa tozotalisa ke hapa tunaonesha roi oyo azalaki comme âme. Usema ule mfalme alikuwa kama nafsi. Eliakim. Ule alikuwa Eliakim. Ya kufa te. Asikukufe. Mais akendaki pe captivité. Alienda mu bufungwa. Azalaki relevé. Anarudia tena. À partir du verset 25. Kwanza mstari ya 25. Nazui même à partir du verset 26. Ninaanza mstari ya 26. Non, poto ke nembangu to soka verset 27. To mana fait twende 27. mbio tuanza mstari ya 27. Tina verset 29. Tutafika mstari ya Nous lisons nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or il arriva Japo ilifika la 37e année de la captivité de Joachim, ile mwaka ya 37 ya mfungwa ya Joachim, roi de Juda, ule mfalme wa Yuda, le 27e jour du 12e mois, ile siku ya 27 ya mwezi ya 12, Kevil Merodak, ule Evil Merodak. nazana 2 Rois 25, hein? Mina kwa mfalme wa pili Na verset 25 27. mstari ya 27. Kevil Merodak, Evil Merodak, roi de Babylone, ule mfalme wa Babeli, l'année où il devint roi, ile mwaka ya kwanza alikuwa mfalme, releva la tête de Jehoiakim, akalamusha kichwa ya Joachim, roi de Juda, ule mfalme wa Yuda, et le tira de prison. na namutosha kule gerezani. Oyebi que Christ est mort à la chair. Unajua sasa Kristo alikufa kulinganisha na C'est mwili. selon 1 Corinthiens 1 Pierre 3 verset 18 à 21. Kufatana na Petro wa kwanza 3 18 à 21. sura ya 3 kwanza 19. Mais quant à l'esprit, kulinganisha na il est roho, allé prêcher les esprits qui étaient en prison. alienda kuhubiri ile manafsi na kuya Mais mgerezani. après ça, il faut la relever. Kisha hiyo inabidi atoke Et c'est mule ce que je mgerezani. sais de ma chez Joachim. Joel afanyika na Joachim hapa Et le tira de prison. na alimutosha mgereza. Na comme dans verset 28, Na nafika pa mstari ya il lui 28. parla avec douceur. Anamusemezea na wema Et il mit son trône na anabeba enzi yake, au-dessus du trône anaweka juu ya maenzi, des rois qui étaient avec lui à Babylone. anaweka enzi yake na kuya juu ya wafalme wa kule Babeli. Yango Philippiens 2, Yonje na kuya wa Filipo Il ya a sura ya obéi. pili, alitii jusqu'à la mort, mpaka kukifo, à la mort de la croix. mpaka kukifa msalaba. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jo, kwa maana Mungu alimunyanyua juu kabisa, Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. na namkabulia jina na kuya juu ya majina yote, Afin qu'au nom de Jésus-Christ, juu kupitia jina ya Yesu Kristo tout genou fléchisse goti lote dans le ipige ciel. kule mbinguni. En tout cas, soko lobia saka na papa moko à part, papa wana kufuka manandimio vraiment. Papa wana kufuka melaisi. Kama na kwa Dans le ciel, kule mbinguni, sur la terre hapa pa bulongo, et sous terre. chini ya bulongo, Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. na lugha yote ikiri ya kusema Yesu anakuwa ni Bwana. Et c'est ça. Ndio inakuya Parce que hii Nathan wana, juu. Kwa hii c'est wakati Babylone qui dirigeait la terre. ilikuya ni Babeli inaanza kuongea Le trône de Babylone ni kusema enzi ya était le Babeli trône qui était élevé sur toute la terre. ilikuwa ni enzi ilikuwa yenye kunyanyuliwa chini kwa Maintenant, bulongo on mzima. releva Jehoiakim. Wanamtosha Joachim, On mit son trône au-dessus du trône de Babylone. banaweka enzi yake inakuwa juu ya maenzi ya Babeli. Ozona na malam. Amen. Or, nous savons en réalité Tunajua kwa kweli que Dieu sur la terre, Dieu c'est notre Seigneur. ni kusapa bulongo Yesu. Au ciel, c'est Dieu qui est notre Seigneur. kumbinga kwa mpaka Yesu ndio kama Mungu wetu. Ozona na malam. Amen. Yango yomoni makambo nde total ici. Njoo kule watu tunaonesha hii mambo. Tobandi na premier Adam. Tunaanza kwa Adamu wa Mais kwanza, toyosukela na dernier Adam. tunakuwa kuisha na Adamu wa pili. Parce que premier Adam ça comme ombre. Juu Adamu wa kwanza kalaka kama kivuli. Dernier Adam c'est sa réalité. Adamu wa pili anakuwa ukweli. Ba mouvement wesalimi na premier Ile Adam. kutikizika ilifanyika kwa Adamu L'âme wa qui est kwanza. captivité. Ile nafsi inaenda Corps mtumwa. qui est captivité. Mwili inaenda kutumwa. Na dernier Adam aussi. Na Adamu wa mwisho Même mouvement. matikiziko moja moja. La chair est commis péché. Mwili anakuwa dhambi,
l'âme est cueillie dans la prison côté. Mwili nenda mugereza kuhubiri. Mais si côté na prison eza relevé. Inatoka gereza kuhubiri inatoka na nyanyuliwa. Et totali saka kiabimaka na teni moko comme jardinier. Tunasema anatoka kana nguo moya ya jardinier. Parce que tobungisa ki jardin tata. Njoo tulipoteshaka bustani. Tozako luka mutazo service jardin tata. Na utafuta muntu atatulisha bustani. Yango Jésus Christ abiba na teni ya ba jardinier. Njoo kulesa fufukaka na ile nguo. Parce que biloko nyonso bataka ye na nzoto Pierre asimba ngo boy. Njoo byote leo mwili Peter. Il fallait se demander mais kolo nanga seki azandenge nini. Anapaswa kujulisha mfalme wangu. Réponse toko pesa Pierre ezaki akoti na chambre. Tumpacha jibu Petro akisema na njambo. Parce que le soleil azana tente na ye atia na suka marche na ye. Anekaka ema yake mwisho ya mwezi. Tangu alala kakota kanakata chambre. Wakati analaka nyaka mchumba. Yango bilamba na ye nyonso esengelaki oyo ndeki balandi ki babande. Njoo istahili manguo yake. Esengelaki Pierre asimba ngo alobi mena. Petro aibambe. Azangi bolu, azangi bilamba ndenga bimili banda. Hapa natoka napusa manguo. Te en réalité kokota ndena chambre. Kwa kweli na nyamwe mchumba yake ndani. Chambre wana nde biso l'église. Mchumba yake ndani akwa ni sheka kanisa. Yango bilamba babande nyonso zaki nango Pierre atémoigner kasimbi yango nyonso. Ile baraka wase mfunga vyote Pierre anashuhudia kusema. Yeko yana kati na biso. Anahakikisha kusema yeko ya kwetu. C'est comme la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Asinaonesha vile kwa uwezo wa Mungu etupatia ile donc tokoni participant de la nature divine. Tunakuwa tunasherehekea ile na donc abimi comme jardinier. Anatoka kama mlimaji. Azongisi biso na jardin dedans. Anaturulisha kule kubustani ya Edeni. Et bitema na biso sepelaka makasi. Na mioyo tunasikia furaha wakati wote. Oh kolo na biso azongisa biso na jardin dedans. Bwana Yesu aturulisha bustani ya Edeni. Mutu muswa koyoka balobi ke frère Kial. Ndio atasema jardin dedans azongisi biso parce que jardin dedans saki na Irak. Est-ce que azongisi biso na Irak bo biso sana Congo? Aturulisha kwa Irak ndio tukukuongo shi. Te jardin dedans zalaki comme signe physique. Ile bustani ya Edeni ilikuwa kama picha. Ndenge 1 Corinthiens 15 verset 46 elobi. Vile wa Korinto wa kwanza 15 mstari 46. Le naturel vient avant. Le spirituel vient après. L'homme naturel est premier. L'homme spirituel après. C'est dans 1 Corinthiens 15 verset 46. Donc ce que tu dois croire nakati nango que aujourd'hui le jardin d'Éden c'est spirituel. Mais le jardin d'Éden a existé. C'est sur terre. C'est Dieu. Abani na physique. Koya kosukela na spirituel. Aujourd'hui maintenant kozonga jardin d'Éden lingolo bani. Eli koloba tozui nature divine de Dieu. C'est que ça. Inaonesha sote beba ile umbili ya Mungu. Donc tozui la foi, tunapokea imani, la vertu, tunapokea ile ubora, la tempérance, tunapokea ile la patience, ile uvumilivu, tozui vertu, tunapata ile l'amour fraternel, ile mapendo ya kindugu, la charité, ile mapendo ya Mungu, la piété, ile utawa. Nous sommes dans la nature de Dieu. Ile yote inaonesha umbile ya Mungu. C'est ce qui fait maintenant le jardin d'Éden. Dieu inafanya bustani ya Edeni. Et tangu yo osatache na jardin d'Éden. Na kama wewe unambatia bustani ya Edeni. 1 Corinthiens 3 verset 18 elobi ke. Korinto wa kwanza sura 3 mstari 11. Nous regardons au travers d'un miroir une image. Et nous sommes transformés à la même image. Donc tozu jardin d'Éden mais po biso moko peto comme jardin d'Éden. Donc l'église aussi c'est jardin d'Éden. C'est comme Jésus-Christ c'est Jérusalem. Mais celui qui vaincra, je lui donnerai le nom de ma ville. Yango Apocalypse 21, l'église est comme Jérusalem qui descend d'en haut. Donc porter le nom de la ville de Dieu. Parce que la ville c'est le lieu où le roi habite. Or le Père est à moi. Donc la ville là Jérusalem c'était d'abord Christ et Jésus. Mais aujourd'hui azana kati na yo na kati na. Et c'est pourquoi il faut aimer la parole. Il faut vivre avec la foi.
Ne pas céder na pression sur les malades ko ya na yango. Hapana kuachilia ingawa magumu yote. Et le Seigneur t'a aimé le premier. Na Bwana alikupenda. Il faut payer toute ta vie. Inabidi mkaburia uzima que ton cœur regarde sa propre parole. Na roho yake yako chunye. Oloba Seigneur, je ne veux que toi. Na useme napenda Bwana je ne veux que toi seul. Bwana napenda paka wewe peke yako. Ou élever sa parole dans ta vie. Neno yake maisha yako. Omikitisa tangu nyonso po la parole zo esika. Wakati yote neno bebe fasi. O cédete na pression nyonso le nimea koko yela yo. Hapana kuachilia kuma hatari yote. Oyeba ke combat nyonso koko botama. Wewe uyo sababu konvyo tetainuka. Ezaka ka po exercer yo na combat. Inabidi uyo kusema inakuwa inakutupa. Toutes les attaques que l'ennemi a koko ya nango. Ile kushambuliwa adui. Ba problème koko tombola. Mambo anakuya nayo. Ili kolobata ke nzamba boyo. Aiseme Mungu anakutupa. Je vous dis, nakwambia tout tribu d'Israël ile yakuya jamaa yote ya Israeli tangu atambola avec Josué wakati watembea na Yoshua azui ba territoire banapata mamuji azakotikala toujours na territoire moko ezakotikala na maboko ya nation kuna wacha paka ka kipande kama bakia mu mikono mais bayebisi ezaka ya ye banamasa mpaka yako osola na malamu hein amen tanga bien soma Biblia nzuri obani ko bana Josué 13 anza pa Yoshua 13 okomona ke awa Manase tangu bapesi mabele résistance moko ezalaki wana ba nation akoya kobengana bango te mais balobi plus tard adominaka bango bakomi tributaire mais bazalaki kaka okei na telle tribu okomona telle nation azalaki wana ata bengana bengani basusu moko bakotikala wana mpona nini le Seigneur ayebaki ke bagénération ekoya bayebaki komba te ofo atikela bango baadversaire po esiko esengeli bawanda kosentraine nde atikelaki bango mpe banation mosusu po soki basali erreur banation na kaka babeti bafilistin batikalaki mpe kaka wana donc soki siko basali batosi badomine bango bafilistin soki batosi nzambe te nzambe autilize ka bafilistin alati bango makasi babeti donc ezaki na okande de la même manière soki oza na problème moko lelo osambeli ozwi solution suka ya problème oyo elingi oloba debi ya problème mosusu ntango combattre wana ntango esili nde elingi oloba debi ya mosusu esilaka te aussi longtemps toza sur la terre la chair ekocombattre toujours l'esprit Ismaël na Isaac bakozala na meme ndako tiler oyo Isaac akosisa komela mabele paka wakati yote Isaka atasha kunyonya maziwa tanga akosisa komela mabele wakati atamtosha c'est ça l'enlèvement jako kunyanyuliwa wana en tout cas pale la chair Ismaël fake mwili Ismaël abidi ende aussi longtemps la chair eza wakati yote mwili ennemi na liboso nde ye adui ya kwanza ni ozo bongisa wana ozo mafuta chair wana ozo luka lolenge ya ko entretenir nde ye vraiment nde Mungu na solo jo adui ya kwanza ni akozala nanu kaka wana aussi Isaac na Ismaël tiler Isaac akosisa komela paka pale Isaka atasha kunyonya tango kei nde la chair eza détruite mais tant que la chair et l'esprit est là sur la terre wakati roho na mwili kwa bulongo Isaac na Ismaël Isaka na Ismaël eke Isaac asomela nanu na Ismaël Isaka na nyoya maziwa Ismaël akozala kaka wana Ismaël ozala na malamu amen les adversaires bakozala kaka baadui batakuya pale bao bakotelemela bakozala kaka bale batakushimamia mais yo kimelaka nde na prière we kimbilia kumalombi luka sanctification tafuta utakaso zala loin ya péché kuya mbali na zambi yango nde korendre yo plus fort tutakufanya ukuye wa nguvu garder la pureté chunga ule usafi renoncer na eloko nyonso ozomona kezo affaiblir yo katala vyote bila kufanya ukuwe mregevu tu es dans le chemin unakuya barabarani okutana na un problème utakutana mambo mais renonce à ça pingana ile mambo confesse pour bien marcher
Parce que ce que l'ongoli salité nyonso, kama unatosha zambi deo yote bokoma makasi. ndio utakuwa wa nguvu. Ozola na malam? Amen. Parce que le Seigneur atalisaka etier sans péché. Juu Bwana akuonesha sasa unakuwa bila zambi. Mais longola basuyire zo kanga yo metier sans péché. Natosha mazambi yote ya kubamba mais unakuwa bila zambi. Donc etalisaka lolenge nzamba bomba yo kuna dans sa perfection. Inaoneshaka vile Mungu anakuchunga mukamilifu. Mais awa na se tu dois combattre. Hapa Mungu inabidi ukombane. Chercher la victoire. Tafuta utakaso. Jour après jour. Kila siku kwa siku. Soki ozana via prière te, il faut bana komela masumu ebele. Kama una na maisha maombi utaanza kunya zambi sayo. Atanga nazomona nangati. Hata mishioni. Misoko sombela kate. Kama umaki. Antukomela masumu ebele. Ata oza très sérieux. Ata kuwa sérieux je. Balokota kwa tane lokote. Abakutela kingi. Antukomela masumu trop. Unakunyaka zambi. Pona nini? Jua nini? Tout homme soit reconnu menteur. Wote wa mtambo. Dieu seul vrai. Na Mungu peke yake. Jésus alobaki. Yesu alisema peke na yake. Marc 14. Marko 10. Alobi veillez et priez. Asa mukeshe na muombe. Afin que vous tombez dans la tentation. Mshanguke mule mkujaribiwa. Alobi ce que je dis. Ile inasema. Je le dis à tous. Mimi nasema kwa wote. Donc ayebisi ngai nayo. Donc alobi asukeli kaka na ba disciples te. Ko mutu yango lobaki ba yebisa kaka ba disciples ba veiller ba prier. Jésus a très prudent. Alobi ce que je dis ici. Asa inasema hapa. Je le dis à tous. Naambia kwa wote. Veillez et priez. Mukeshe na muombe. Osola na malam? Amen. Mutumsolo bidon veillez ningaka. Okese veillez ningoloba. Kozanga pongi ya kozanga pe pongi eza na kupisa bushikishi kwako ezaka te ozo misenzelo ozo boyerero ozo tambola c'est ça veiller. Alors yo chaque jour olala kaka 6 heures yo kaka verset na weza ke nzamba sala butu po balala wewe andika mpaka Mungu alifaa busiku ndio tulale muzubuye kosimba verset elobi wewe unataka kushika andika nasema David azoloba je défense l'aurore j'écris. David azoloba nazozangisa pongi na losambo mpona koluka yo Seigneur wana olongoli yo zaka na verset Dieu a fait la nuit pour dormir. Donc oboyi mususu wana unakatali andiko ingine non hapana na pake baliaka agneau tout entier kule kupasaka wanakuriaka mwana kondoo wote il faut pe kosala ba programme suyo na ndaku ibidi fana wewe ile maongoza kata ba pongi pona ba losambo unakata busingishi ya maombi ozo prier parce que le Seigneur a dit je le dis à tous. Bwana alisema asema kwa wote. Donc alakisa kibiso arme atupatia silaha oye kosala keto koma makasi ndio tukue bantu ba nguvu devant tout péché combataka biso kumbele ya mazambi yote la prière ile maombi ozola na malam amen soko rejeté kama unatupa et si le commis faible unaisha kwa mregevu la chair va dominer na mwili utakutawala ozola na malam amen et yango na salaki na ombre na ile alifanya muugiza ke atiela ki ba tribu ya Israël moi batu moko bosoki batosi te ba nation na ba beta ba ariacha mukila kizazi kwa Israeli mataifa moja hivi kawa que le Seigneur apambola yo richement. Bwana kubariki. À chaque fois topesa ka numéro na bisa téléphone wakati tuletaka namba ya simu 082 27 69 986. Soko bengi obengi frère Kiala opposer ba question kama unaita soko za muta sika oyo kibiso kama mtu ambari unatusikia opposer ba question par la grâce de Dieu tuuliza kupitia neema ya Bwana humblement par la grâce de Dieu oto yebi to ko répondre unyenyekevu kupitia neema ya Mungu ile tunajua tutaji oto yebi te to ko la kisota la frère wana nda yebi yango solola na yi tutakwambia sema angalia ule ndugu anayua parce que to yebi ke to zalaka na complémentarité dans les ministères tunajua tunaongezeana kama mudu que la paix du Seigneur vraiment ezala na yo amen et que Jésus-Christ te bénisse richement. Amen. Soyez certains de Dieu. Amen.